الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم كيفية قراءة ترتيل الاستعاذة والبسملة وأول السورة. Le sujet d'aujourd'hui, comment lire, réciter l'isti'ada, al-basmala et une sourate. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغتها هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah dit dans le Coran: lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le maudit. Cette formulation est nécessaire pour commencer la lecture du Coran. وفي القراءة لها 4 حالات: حالتين نجهر بها في المحافل والتعليم، وحالتين لا نجهر بها في الانفراد والصلاة. Il y a 4 façons pour la réciter. Les 2 premiers cas, la lire à haute voix pour l'apprentissage enseignement et dans des réunions. Les 2 autres cas, on peut la lire à voix basse pendant les prières et quand vous êtes seul. Et maintenant, on passe à la basmala. والآن نمر إلى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم, qui signifie commencer par le nom d'Allah. On dit la formule suivante: au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et il est nécessaire de la réciter au début de chaque sourate, à l'exception de la sourate At-Tawbah. أجمع القراء السبعة على الإتيان بالبسملة في بداية كل سورة عدا سورة التوبة، ولها مع الاستعاذة وبداية السورة 4 حالات. Il y a 4 possibilités de lire l'isti'ada, al-basmala et une sourate. Premièrement, la séparation complète, qui signifie après la récitation de l'isti'ada, on marque un arrêt. On commence le basmala, on marque un arrêt. Et après, on commence la sourate suivante. الحالة الأولى قطع الجميع. مثلا بعد قراءة الاستعاذة أقف، وبعد البسملة أقف كذلك، وأبدأ السورة التي أريد قراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, je marque un arrêt. بسم الله الرحمن الرحيم, je fais un arrêt. Et je lis la sourate après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. Deuxièmement, la liaison complète. Ça veut dire aucun arrêt entre l'isti'ada ou le basmala et le début de la sourate suivante. C'est le fait de tout lier sans faire de pause avec le début d'une sourate. الحالة الثانية
وصل الجميع يعني وصل الاستعاذة والبسملة وبداية السورة بغير وقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Troisièmement, adjonction, séparation, qui signifie à la fin de l'isti'ada, on enchaîne le basmala, on fait une pause. Et après, on poursuit la lecture de la sourate suivante. الحالة الثالثة وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها قبل بداية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Quatrièmement, séparation et adjonction, qui signifie on lit l'isti'ada, on marque un arrêt. On enchaîne directement le basmala et le début de la sourate suivante. الحالة الرابعة بعد قراءة الاستعاذة أقف وأبدأ البسملة والسورة متتابعين بغير وقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. البسملة. نمر الآن إلى باب البسملة وحالات قراءة البسملة ما بين سورتين، وهي 3 حالات. Les façons de lire le basmala entre 2 sourates. Il y en a 3. La liaison complète. Après la fin d'une sourate sans arrêt, on enchaîne le basmala et le commencement de la sourate suivante. الحالة الأولى وصل الجميع، أي وصل آخر السورة المنتهية بالبسملة وبأول السورة المبتدئة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. Deuxièmement, la séparation complète. Après la fin de la sourate, on marque un arrêt. On lit al-basmala, on fait un arrêt, une pause, avant de poursuivre la lecture de la sourate qui suit. الحالة الثانية قطع الجميع. بعد قراءة آخر السورة أقف وأقرأ البسملة وأقف أيضا وأقرأ السورة التي من بعد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. Troisièmement, séparation et liaison. À la fin de la sourate, on marque une pause et ensuite on enchaîne al-basmala et la sourate qui suit sans arrêt. ثالثا قطع ووصل. أقرأ آخر السورة ثم أقف وأقرأ البسملة مع أول السورة الثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. Et il est interdit de finir une sourate avec le basmala parce qu'elle est toujours au début et non à la fin. Exemple. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأختم القراءة. لا نختم آخر السورة أو القراءة بالبسملة بالوقف عليها، فهذا
لا يجوز لأنها تكون في أوائل السور وليست في الأواخر. Maintenant, voici un résumé de ce que j'ai présenté. Les 4 façons de lire, l'isti'ada, le basmala et le commencement d'une sourate. الآن إليكم ملخص لما قدمته إليكم كيف أقرأ الاستعاذة والبسملة وبداية السورة. Premièrement, la séparation complète. قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Deuxièmement, la liaison complète. ثانيا وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Troisièmement, adjonction, séparation. ثالثا وصل وقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Quatrièmement, séparation et adjonction. رابعا قطع ووصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم وإلى اللقاء بكم في درس آخر لنتمم أحكام البسملة إن شاء الله. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo pour continuer le sujet sur Al-Basmala où il y a encore beaucoup de choses à dire. À bientôt, Inch'Allah. Dumtum bi khair. Assalamu alaikum.